para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na Go, done. Stand by, ulit. Okay? Thank you. Ready? Babang konti. Go. 3, 2, 1. Then this side. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Next. BG. Yan. Stand by. Ready? Rolling in 5. Set. Boss, ano lang po? Yan, po. Go. Shoot. Set. Nagdigong isang smile na lang. Go. Good. Next. Bantan, Governor of Negros. Senator pa? Live po. Opo, live po. Opo. Gabi, Tatay Digo. Opo. Meron pa good. Okay na? What will the Senator? We proceed to the Governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. Open lang. On the break. Sige. Isang part lang daw po. Sandali lang. Sir, ako magawak. Sige na. Ako na magawak. Dalawa kayo, guys. Sige. Okay lang. 3, 2, Governor, it's... go nga, yung kanyang smile. Ready? Sa Digong, huwag tayo papatalo sa smile, ha? Go, shoot. Good. Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. patay tayo dyan. Good. Thank you. Okay. Si Sen ba to? Papatalo ba si Sen ba to doon? Sen ba to? Wala na eh. Open muna namin. Oo. Sir, Po. ang 1,500 viewers. Namatay naman kaibigan mo si Chris Scario. Nandun ako sa ano. Baka gustong bumati. Sir, mag-good evening ka daw sa mga viewers. Sa lahat po na
nandito ngayon, kasama namin, kayo kasama na rin namin dito, na kumusta kayong lahat. At huwag ko makalimutan, Disyembre na lang rin, wala na masyado akong exposure, wala na focus sa akin. Salamanta, helahin, salamanta. Bisaya, sir, Bisaya. Bisaya na lang po. Bisaya, sir. Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Ang dami Oo, na, ito. bilis. Oh. Grabe si Agawin Mayor. ko na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayong lahat, mga taga Hong Kong. At North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan, nanonood. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa sinesle. Sana iboto ninyo straight yung opposition kami ngayon. Mga taga Cavite, nanonood daw. Mga Cavite, gano'n din. Quezon City. Quezon City, Baguio, Oh, marami. Taiwan. OFW from Taiwan. Taiwan. Busan tayo ng panahon dito. Maraming salamat po, Mayor. Masaya po yung mga followers natin. Masayang-masaya sila lahat. Marami. Nagpupunyagi. OFW na marami nanonood. Grabe. Patingin. Ready? Teka, pates. Exit frame, everybody. Mic closer. Tataas ang kamay. 3, 2, 1. Testing. Ilaw lang. Pasok. Stop. Center lang. Huwag pa kayo. Ready? Medyo. Set, yan. Set. Kayang closer. Yan, okay, good. And... Ready? And... Ma'am, skis lang po, sir, skis lang po. Bechay, smile. Go. Shoot. Tingin. Good. Mayor. Yan na. Whether you like it or not, takbo yung... Ready? Mayor, last 3 smile talaga. Hindi na ako hihirit. Ready? Set. Tatas niyo lahat. Kamay. 3, 2, 1. Everybody say 8. Victory smile. 1, 2, 3, go. Sapa. Ayan na, sana lang. Ay, teka muna. Mop. Teka muna. Mop. Ready? Set. Spacing, focus, Ready? 3. SRP. Ano? SRP. Spacing si SRP. Palupit po yung dalawang. Ayusin mo yung kamay. Opo. Sige, boss. Nasa likod. Binay pasok konti. Ready? Set. Last 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. Shots, PDP officers. Nice.
Dali, dali lang. Alam man to, diba? Mabahala kayo. Dali lang. Kuwan. Yes, kuwan ka. Magpasa sa akin. Basta JP. Okay, team. Last na. Okay, clear. Come on. Jen, do your job. Last na talaga. Hili. 3. Set. 3. Pati may ilaw pa ako na. Ready? Set. And pati pa pagpasok. No. Ready? Set. May nakalamit na yung ilaw. Takbo. Ready? Set. Hey! Victory smile. 3, 2, 1, go! Okay. Ready? Set. Okay, go! Oh, sakit ang tuhod. Ito na. Go! Done. Thank you! Salamat! Let's go! Lapit, para nababasa. Good. Why good? Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Bilang. 5, 4, 3, 2, action! Good one. Thank you.